Parbalapa, Sambisi, Tuti Vigatba, et Pusla Arusa, Nawena, Limananere, Kontorunda, Talata, Tinandi Kibai Sambe, Nemori, Antasian Kibai Landing Zinda, Burkina Faso, Burkina Lour pour les Nantes Sénéam, Haïti, Sora, et William davantage sous le sens sacré, coordination des comités de défense et d'approfondissement des acquis de l'insélection populaire, Kwaikwera, CDIP, Tambi, ça sera qui va quitter Mutalata, Wardro, la seconde qui va quitter Sanagilin, en Williba, Gomzula, de son bébé, Interlatangome, Boumzang Sanki, des Yokola, en passé, Burkina Mana comptable, Soula, Saint-Bamba, Kosola Bravo, Yokola Wenge, Yazamazin, Soda Sambe, Burkina Faso, la base Burkina Faso et Pamda Venom ne Absula Taulsoba Elital Para sans compte d'eau. Haya ni ko han kabewa ton ge hamti ton tenga kanwa tem hatawe suda han wa mbi ton tenga tup songra ton na zabne tan so bonsorsa la sam yam haya la nan likan ge soma ya ba mon fabrique de boudara ya ba mon waton ko boudara ne ton tan so bonsorsa kare ya ba man bikane ti tonde sura hakatare wirna tumtum do sia tuti ya ba man bikane tara te biara te sona hantwe likanya yala fagilli la bab ha yame ab ka songo tondi ha ne tondo ya ba man bikaw mengala ton problème ton darat la me to sarab te do le bab tem sonwa bala tonde kanwa ton ne ba treme ton suda ha mbikawa ob treme anata ba wilo ton yella on pourra ya ob ngomti burkina be ma to on le branzim sataba bon ton yira ta zim taba la ha ne no ken ningan dikawa ha ne ton no kenra akatai bala zim taba ya bon zim taba to on dinga singame ti nimban ne ba trempam bam to on pam bumaninga me vim dar fa vima wa hansirat yam ha yeti ton ton wel zim hataba tin ne ba yalan kami burkina sanama yitin ken da yene bu ying la sanam hambe kana dundum nawa to ton vima keten ya nonga te rahama yibati kalama lir pa hame muina ma lir pa hame kama lir pa hame to ton yalan tar sanama lir ken da yene yam ha na ligehe ya za khangana ya problem ni burkina bemma yamra ton zima taba la ma be non lo tima tom do wala ton bin dimama te mam yara min mam yara important wakat fa gilli te yam dikra lir kan man boy yam hande ngam modre te tenga arze ka forum pui tanim bui de fa gilli ya nyimeng la réconciliation donc nunama ton bo na nimbui de tab musub mense ngesi zema takanga wa absan kanare arze ka pui ti zema ne ba fa gilla zim taba ya rahma yibu to ton li kan lebene tab kan bala ti ya mori en team sa ziare tu liam ti Burkina Faso kalambi solia yakap san un certain benle la ya parti ningu la si ya MPP tambisi la san certain ba la certain ba ya minim la bangle la puinentaba snail tepton qui septo tenga zambo ya wakat kome la bulia tepton da am la be tenga na barok man Christian kabul porin la neka fali ka sarnan touin ya son titengan bandamba da ton za venet en sobon son sa anton et pam da venom ya belenzi zambelmo Yera mana tonle le kombi bisa kalembisi yi provient rambam pisila wai pora anato rontoron tigimtaba ya mouvement du peuple pour le progrès Kwaikwera MPP otabisi ya tabton rien pam zam sorbu toto les 5 ne wala politique en menga ya soba la ba meson to 15 septembre tenga zabwenge bitkela bashir Ismaïl Dawro c'est MPP au parti au kombi bisa tawl soba ya ton petit frère Lucano comporent ya élève étudiant en bator saba te banazin ka natara hamanase nangese obna mana wana ti parti wa idéologie wa te ton rombang passé la kel ngese bna yi wana forum ta ban passé anton yi militation mia la to yi Burkina be ya twin song nzatenga 20 tenga yel king tori absent de bin de king taw le bin de ton pam zam sorbu toto ya 5 ne wala tengan bandamba sombe we rapport en zabadon kontenga ko mbis kan son toyin amman bum ninga en son sa ya ne tengan bandamba tap ton ko tenga kelem pane ba Bashir Ismaïl Dawro ton foro de défense de sécurité au port mais ibna mana wana ton songe tidmi am ti bam bahdab zaka bahdab kwamba bahdab baram le maramba
nan to on zabe na yiti Burkina Faso to on gan bani donc ton MPP jeune da matar samenge na kender bo lab to indiquer to on song ba maramba ti tumda to on ken to donc ya yinga la da jeune da bazinka rahmana ziare on wera saba song taba la province amna taban pisila na awai la hanto on wane délégation amba ti ba mena ken yirin to on song ti message ni ba mo kawa bi message kan to on payide abzam sranson wa to on sa comme bi sama William Tibam sempre absuka anna son zawda ni tan so solsa sen lebe le parde William Tibam nan kelenti la san ne sudasa abson wa to bezini nga fa gil kapi zawda point asimo comporte ya parti au tol soba bamzer sa ko buto tel William MPP o kombis fa gil kapi tapsan déjà am sra boton la bibli katana ba ala ba me kelen talban kanga on convient buto to le ne bataba sen na yelenti tenga yidigi enan tim sa yoba province wa William ti ya tengne son boneti disina la yoba parbala pa ton ngamtaba na yilen ton dika pliking kuni antas kan business ni dika ba panga kalonga liensa lora liga metia kan bi bon c'est la seconda kan business to ida samba ba bangal kaseta seba la kon pliking la kuni a pipile automé yoba province kwa masna taba na pierre la file kan business san ni dika panga ne kalonga pamda venom tumtara maxime Jean Udbambala Sinzinbe ti libre en pitner Disin Sambe, Yoba province Yoba me, et la région du sud-ouest, Sora, be, Abayalsa, Sibra, Utekiula, Sampila, Nasi, Nandik Pek la Pelking Rukuni, Antas Kalam Businessi, Senidge Panga, Lin, Kalonga, Yumda, Sensigne, Kalambi Bonsa, son boneti école primaire, en passé sous Kandap, son boneti secondaire, Abosson la tabam Pissi, si a Kalam Business en Pame, Pelkingri, la World Akuni, Kalam Business en Pama World Kun Kansa, ya Senidge Panga, en Yirap Taba, Sikiende, ne kalonga yumninga asun luarawa sandaba ya sinkede ne bnidige panga bum sangsin tonto yida banka sit seba pong wenge ya pipila oto disin meri wasia kiyam nan king yuba kalambisa pelsi suntune nidik pangla kin sunto zindi province parla pa sinkin sepa toro kalambisni si san vebnen komisel mame bam me pa ma telro la polungo kalambisni si san ba banka sit sel san sakade bakaloria wa ataba sun tonto kalam soma yirap taba bam ma widi la bie pa me abvoi mo pipi nefs na yao ob kalmi beda karongo yamya kanga yuba province a puter bin kasanga rika pe kalkiengo antase mili we nefs yam kanga sna yilen tonre anking la file kalm business sin ni diga panga tumda manyo kotra sin ya Anne Marie Christine nye bamba blika kwese na man kosur kwese na yilen ti province a nepton 15 septembre en son labni dik panga ti kalm bisa kolonga tonre en yi nere son passe zugumbe Ablika sarasi nantasi kalambis ne netka fantonre nidik panga akaronga porin kalambis ni sisim pama wor kuni la pelking le kuna sampu sabzama biuro ne tawadama sinyak yam nanking bampelsa apulma me tebna nidik panga sna yile ti kalonga la tali an le polye anyanu jenebu anya karsampo kninga sen nidik panga tonto yid karsampo sataba bamba apama wor kuni sinya monteli tumda mayon kotra sindike en combat sna tonre anking pelsi sekweme te yum tusi la pisi la yiba son wate anan la yibin sob masa enan tim sa woro kala ya pinsi yawa ba zinga ti Lions Club International District 403 à 3 na bisa yakaya man tim space na inen tonre anti son lesi a litla pseva su kondatan zabe ne koma la sinkene ne et pamda venom et son komse en pitner Akiuga nastonle la kum kansatia wodo zarsni si nous sommes patatan pour un kam nan pa me litla ralfa sia suninga san sakda district 403 à 3 sia Lion Club International la sule yemle sanandike antasba yamya klarabo ya ta son la tele kum kansa wasula menga sandikti ya zabne koma yaba tum pakre ya kom son le sandatanta bam kobisi la sanan pa me son kangawa a Mohamed Kompaole ya Lion Club International la district 403 à 3 wa gouverneur li a wulga meti kamni si ton senanya nelit la parati teblamba ya komsi la ya rab sumbe den na ton re en kin setoro nyarba ta ton pam lipsen tarsim kilampa la fi ablokot batawli to bubra la koronga kelen yi soma abtenga tawon wuliti pipi leoto bam senantiusi yamya kanga la pipi wa ya sabab metop ton ronkin ton kontal porin ne sul kasninga samode la biete kwamba korla yele abenda be
en Willigba, Yamyakri, Absinyake, Datame, Zakasanga, Sumboniti Santa Dakuwa, Nanko, comme Nisi Sembeba Nams Rappoint, Delia Wakato, Bamme, Senankileman, Tarasro, Bamnep sous le temps BC, Snailin Sebrapsuka, Anton Pam, Silfantre, Tepson Willibam, Rabning, Seaton, me Zakasanga Kumkansa, Apton Pam, Silfantre Yarba, Tepton me Zaka. Edgum da balton wa yele ti balton fa ton pa ma atolontira ya fayo sansak de Fatimata Sawadro yam kanga sna ilen tonre an kidema kamba hal de pawden babala ton weng wa tonre an sil tisi ya za mestada konombo lablingan ton bala lol pour masa balton fa pa ma tira snante sile yili wulge metem nandika nakin kensan ton gilimi Ziti sibsin yarsa sna ilenti tunda ton wankeng tawran passé pamda Fatimata Sawadro sun wulgidi de bumni swanto kidin bamba tabyak yam naman sisa silbo siya baton français la tira Tony nyaki yama na mantumda wala nyama je nyami amti kamba zata balanton labka tigum tab somaye yap ton kalunda be robe kande la ton lamti ton san lance ya bio kapora atu meti kamba tigum tab yemre yam sange se president ye la meti ira tamti tisa tal kolo yum fam sende tisa la tisa Catalogne donc yam nyakra wa man tenga tonya honorable mo c'est honorable ye la me tu wala c'est le sir de men soutien mam a accompagner mam tes projets ton vimde Tini menga soule yi no ni projet wa un joueur un arbre bi fana ndira tira anti la zakin anti tira zakin ton nangesa me fosan wa entraînement kala venir championnat wa nan démarre ti biga za tira wana pise tira kigo yo fa tira sira ntale biga kala championnat wa nan démarre masa ton nangesa tumda na yi moderninga ti bi fa pa manin wa ti gese fo za fo tira soma ti fo tira vim soma wa fo tala kado ton nan ko fo anayi marle anayi mayo tonta la boum nan confo ya équipe spina la yembala indique engagement ni petite catégorie U15 U17 et U20 voilà donc ya bam ni signal équipe petite catégorie U15 U17 et U20 la indique premier tour da auton là na tinga biso phase 2 wana yi bobo banfora gawa maintenant phase 2 na yi fada manga Tenkodogo. Phase 3, Kaya, Dori. Phase 5, Kudugu, Diodugu. Idangandra toa la masa dan team sa IT soa nguli tipa sunuro sinkene sivro sinkedere ne sara sensital panga ya sababu connexion santati ne tous la kobsnasi sampora la meida neba tous nous sans pas mais 100% tune yel Congo sara si kienga narne sivro anete ndignugu ti susam sa yaka tem sa taw damba na ta ne kam kienta toro sna ton son ne mbuile sembe ni bana point peulens exambilongo Aiti ketin ya zule ya ngabala ati ne ba ketin zotame ambu san ya ne lorto yebu totole ati ba le zule ning sin zindebe ne se kasanga san yiki ti same le bele nim pa se samporo ya wusro sanda memman kalma pore lapson kom son wili mo si ba son wa ati wani zule hebu totora wili menti ya nepsen nanta nep tu hulle ko banasi la saman kalma poron la san ketin to tan runda zugame abanam patolo la ramon kom son passé nepsan mana kalman paasi temsa taba me sen sewa suka hanna yelen ton tela bne libedo la yeli buto tora nimbuide men sen bebe ne yika me sewa suka aman san ya ne zana la sukundu na yelen ton de ne ni rotsen lui la ya baltan uzinga asambe IT benri tenkanga boto da ya zininga ten ligin ga san wa to to kite tinga na ampusu gumenga benra leme ayya sababan kitine sanaba man kalma porin na melek temes gusu no le fa geli ke puli gam tebam sewa suka hanna yelen tonri antil IT lamba na melek tengram zuen tola san ya ne silse na yelen ton deres balam ni sin ya bar keramse antoyim tenga ton tipe Mexique lamba bam talla libedo la tite buto tori on wa komba yelle mesenti di la contre BMdo san ya ne IT nimbuida tibale yum fa abudun lebeden lewa la yan so ba lo rol puri abuligam tatome na leben lewa ampasi lili azulu ya la BMdo on koni mbuida benle Wendagu zamana ambassadeur la film sambisi pabala pa ya kame ladna pustaba lada comptable seka bioti kibais mbebe le walike l'état science na kilfa na wendo son kodo amina